बोडगेश्वर मंदिरा सावन गांधी सर्कल मजगतीच्या रस्तो रुंदीकरणात कितल्याशाच लोकांच्यो जमिनी गेल्यो। हायकोर्टान गोंय सरकाराक ह्या जमीन पिडेस्तांक लुकसाण भरपाय दिवपाचो आदेश दिला, पूण ताचेकूय म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार जेन्ना डेव्हलपमेंट करतात तेन्ना थोडी झाडां कापची पडटात। ताकाय तुमचो विरोध आसा हय? ह्या प्रश्नार गोवा फाउंडेशनच्या ॲडव्होकेट क्लॉड आल्वारिसान दिल्ली मुद्देचेर थीक जाप। गोंयांत धनदांडगे राजकारण्यांची बोलसां भरून वा पक्षाची हितराखण करून जमिनी घशात घालत असतात, पूण गोवा फाउंडेशना सारकिल्ली संस्था घट जमिनीत पांय रोमून बेकायदेशीरपणाक आव्हान दीत आयल्या। ताचो आयज परत एक फावट अणभव आयलो। क्लॉड आल्वारिसान गोंयांत चलिल्ल्या अंधाधुंद कारभाराचेर बोट दवरलेंच एक्टिविस्टांनी सरकाराचो फोग काडलो। चलना तें सोंसपा सारकें न्हय हेंवूय दाखोवन दिलें, पूण ताचे आदीं आयकुया जमीन पिडेस्तांक। बोडगेश्वर टू गांधी सर्कला कडेन रोड वायंडींग जाल्लो आहा आनी आयज PWD रोड कंप्लीट केला आनी हायकोर्टान आमचे मॅटरी चालू आसले आनी ताका लागून हायकोर्टान तांकां सांगला की जे कोण लँड लुजर आहा तेंचो जो पेमेंट आहा तो तेंच्यांनी रिलीज करचो। ताका लागून कलेक्टरान सुद्दां तांकां एक हियरींग बसयल्लें लँड लुजर जे कोण आहा पळय तांकां, आनी कलेक्टरा कडेन आमी वचून आमचे हियरींग आमी सांगलेली आहा की आमचे खंय तरी लँड लुजर आमकां खंय तरी कॉम्पेन्सेशन दिवचें। ताका लागून आमचे हांगा कलंगूट टू हांगा गांधी सर्कल जी आमची एरिया गेल्या ते आमकां कॉम्पेन्सेशन दिवचें एज पर हायकोर्ट ऑर्डर। थँक्यू। धनदांडगे, उद्योजक, बिल्डर, कॉन्ट्रॅक्टर आनी जमिनींचेर दोळो आशिल्ले राजकारणी सदांच पर्यावरण मोगींचेर टिका करतना हमखास विचारतात, तुमकां उदरगत म्हणटात ती नाकाच काय कितें? डेव्हलपमेंट करतना एखाद्रें झाड कापचें पडलें जाल्यार कित्याक घालपाक जाय येदो मोठो बोवाळ? अशाच आशयाचे प्रस्नाक थेट हायकोर्टात आव्हान दिवपी गोंयचो प्रामाणीक पर्यावरण मोगी क्लॉड आल्वारिसान थणसाणेन दिल्ली जापय आयका। जेन्ना डेव्हलपमेंट करतात तेन्ना खंय तरी थोडी झाडां कापची पडटात, थंय कितें ऑब्जेक्शन? आमचें ऑब्जेक्शन कितें आसता की तुमचे सुजाव करतात म्हणजे प्रपोजल करतात, त्याच प्रपोजलान तुम्ही कांयच म्हणिनात कित्याक म्हण इतली झाडां आहात इतली कातरूंक आमकां पडटाली आनी मागीर हे तांकां रिलोकेट करपाचें तुमी कांय घालिनात। यू डोंट पुट एनीथींग इन अ प्रपोजल, तुमी बेश्टे अप्रूव करतात आनी मागीर काम सुरू जाल्ल्या उपरांत मागीर तुमी येतात म्हणटात ना हो झाड काडूंक जाय, हो काडूंक जाय, हो काडूंक जाय। आनी परवरी तुमी जाणा 600 ट्रीज झाडां तांणी कातल्यात 600 आनी शिवोली तांणी झाडां कातल्यात आनी हांगाय हांगा झाडां कातरपाचे तांचे प्रयत्न आहा कित्याक आमी विचारलें तांकां तुमचो प्लॅन काय आहा झाडां तुमी लावपाचें म्हणून। तांणी हांगा मागीर डिस्कस केला की ह्या आयलँड तांणी स्वाद दवरल्या फॉर प्लांटींग अबाउट 68 trees. So because of that we said okay, if you are planting in 68 trees then you can remove 15-20 trees you can remove, but where you should not remove, keep it there. Where you can transplant, you try and transplant because some land will be given to you. But the big tree which is there in the beginning, that is the rain tree which was planted 40 years ago by the owner of the petrol pump, Mr. Val Carvalho, that tree please do not, because it's the biggest tree which is there as a symbol for entry into Mapsa town. So it gives a very good impression of Mapsa town that when you come there, your first encounter is with the biggest rain tree. And even on the other road that is going to Korni, therefore PWD has agreed and they have not cut the biggest banyan tree in Mapsa. Going from this side, I saw the trees were being cut. So I was aware of the fact that if I am working there for the trees, then why not I shall raise my voice here. I told Kalaji जिनके पास मैं रह रहा हूँ 2 दिन से, तो उनको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ गैदर सम पीपल, वी हैव टू रेज आवर वॉइस एंड सेव दिस ट्रीज। एंड शी पास द मैसेज अहेड इन द ग्रुप्स और सुबह 4-5 लोग पहुँचे। फिर कल एडवोकेट नॉर्मा जी से आई मेट लास्ट ईयर in Chandigarh in the FIAPO event. So I was aware of her work. Yesterday also I saw her in the Bombay High Court. So at that moment I requested ma'am also, I took her number from someone and requested her, ma'am यहाँ पे पेड़ काटा जा रहा है, जल्दी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कुछ कीजिए, हमारा हेल्प कीजिए। Then she came with sir and सर से मुलाकात हुआ पहली बार। फिर यहाँ पर पेड़ों को बचाने का हमने प्रयास शुरू किया है, because डेवलपमेंट के नाम पे जो डिस्ट्रक्शन दे आर कॉजिंग, the government is causing everywhere in India since the government the last 10 years। तो जितना पेड़ कटा है, जितना रोड वाइडनिंग के नाम पे पेड़ कटा है, उतना कहीं नहीं कटा। That is why we are here for the trees and we will fight for the trees।